Coco ça international. Papa to chef nana. Est-ce que les autres pour là? Est-ce que les autres Et les autres est-ce que les autres ah ni yɛrɛ ma yɛrɛ kɛ mɔgɔ kan teliya ka taa ni téléphone ko in ɲɛnabɔ a bɛ fɛ ka kɛ ko de est-ce que réseau ka ɲi fɔlɔ nafigiya kɔni ni mɔgɔ ka baara bɛn n'a ma a se ko tɛ jamana in kɔnɔ koyi gɛrɛnna sigi tɛ sɔrɔ yan tɛ wuli balo tɛ sɔrɔ yan an fana ka papatoya kɛ yɔrɔ ye min ye Facebook in sanfɛla de don a kana jigin an na dɛ nin fana ye finmani ka baara dɔ de ye nafigiya ye awɔ gɛrɛnna dɔ aw bɛ yan wa réseau ka ɲi a sɛbɛn ko réseau ka ɲi ni réseau ka ɲi ni gɛrɛnnadenw bɛ yan a y'aw présenter an ka musique nin kala wala Maliga i bɛ yen fitininin kori baasi t'i la i bɛ yen Chico dun ale fana bɛ yen Arasi 24 an ka musique nin kala Maliga family ne ma o ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma o ɲɔgɔn ye Adara mo ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma o ɲɔgɔn ye Adara ne mo ɲɔgɔn ye ne mi ɲɔgɔn ye Dakar ne mi ɲɔgɔn ye Kariya yo na ne mi ɲɔgɔn ye Badara ne mi ɲɔgɔn ye ne mi ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma o ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ la ne ma o ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma o ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ ne ma o ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma o ɲɔgɔn ye Wallahi ne ma o ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ ne ma o ɲɔgɔn ye mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ kelen ye dɛmɛ ko mɔgɔw tɛ kelen ye musow bɛ ɲɔgɔn ye dɛ Imani dayo ŋanaw bɛ ɲɔgɔn ye baro kɛ kuma tɛ cɛbaw bɛ ɲɔgɔn ye ale mana fɔ somɔgɔw ka bɔ mama ka wolo den tɛ k'i ye fɔlɔ Maliga family bɛ bɔ Maliga family bɛ ɲɛfɛ dɛ dabɔra ŋanaw ka bɔ bari kɔmɔrɔnya tigi bɛ ca a ko ti bɛ ca dɛ ne ma jigi dɔ kɛ mama ko kɔnɔ bi kuma bɛ caya a cayara caman ko k'u bɛ se ko la mago ɲa sira ta ko tɛ se ko la cɛ caman ko ko du bɛ ko dɔn Maliga y'a yira na k'ale bɛ ko dɔn fitinin ma bɛ se ko la bula kuma bɛ bara ye bagara ne mi ɲa ye Maliga family ne ma ɲɔgɔn ye bagara ne ma ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma ɲɔgɔn ye Dakar ne mi ɲa ye Kariya yo na ne mi ɲa ye Wallahi ne ma ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ ne ma ɲɔgɔn ye Maliga family ne ma ɲɔgɔn ye ayi ne ma ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ wallahi o ɲɔgɔn tɛ dɛ ale wallahi dɛ a kɛra tare Fimani kɛra tare a ka wolo kɛra tare Fimani wolo kɛra tare ko ne ni hɔrɔnya wallahi mama ko ni sindiya ifuru ni kanu ni barika mama ko kine olu ko ma ko bi gere budelo ko ma ko bi wallahi Maliga ko di ɲininka gere budelo ko ki ɲininka Maliga olu ko ma ko bi bikini ni gere budelo ka ki ɲininka ela shem ka ki ɲininka wallahi Maliga ta ɲininka dɛ Cɛminɛ yɔrɔ la ne mo ɲɔgɔn ye Maliga famille ne mo ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ wallahi aw de mo Maliga family ne mo ɲɔgɔn ye Adara ne mo ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ Maliga family Maliga family ne mo ɲɔgɔn ye wallahi ne mo ɲɔgɔn ye Cɛminɛ yɔrɔ aw ɲɔgɔnna tɛ dɛ Maliga family so Maliga
PDS, 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 FDR, Malika, 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 Malika family. Les links. Allez, fitini. Ras 24, LCHM, LCCCHM. Ça belevele, fitini, limani, ala saka intanji adaka. James Bo. Musique Jara. Ah, il y a pas ni Malika family façade à Bemi Mama Bemi ma okele ni ça. Ah, Chemine Chow. Malika family. Aïe. Ko négative Malika family te. Aga dogo a beneni nga jena tige che o de be kele chien. Aka dogo de be kele chien. Ayi Malika family prévu ira dinen bela minga na son prévu na keneka adabe to muso mina Malika family muso te adabe to che mina Malika family chiete lengisi mais deren do ngun na figia kadi be to ka jima femble igolum. Nafigu, nabe nafigi yake. En tant que moi-même la présidente des nafigi, ni nafigi avec un sur Jima fait no bikola bi nafigi aja. Aya faut pas la regarder par là. Na moto ko la regarder flabe negani. La regarder be negani. Aya faut ko par là. Ah. Ah mais c'est la regarder tu monter la regarder parler ko. Foni la regarder parler ko ma fo keru kon be gadu. Bien content no parce que granade on cholo no be ga keru do. Granade keru do de bitaka di nafigi ya. Fimani ne be sala Facebook ka ai mau te fe ka kuma ni mi meke Fimani abandonné de be c'est ça aya foko Fimani ne be so o papa to ya la mena aya diplôme de quel côté Malika family amo unyonye walai bile chemine che Malika family ka chouta ku pere horanya kenega Malika family Kamuruta ki kantige horanya kenega Malika family kasro agression tala de yoro depuis ka damne ama deliga Fimani sigilen folo ko ale ka bokani mko kata che ma deliga fofola de yoro mais bi woni Fimani mina chenta baga fo mko wi neni mko mi be chenta tigi mona ge wo kono ne Fimani ere be adresse di bi wallahi bilani ne jigina na tigi kera denye aka adresse bla Facebook wa ne Fimani meta kumbe bi maine bila bna doko 4e dan ne be ne bolo bi ne flan fo shima deliga ne bi aita nyiningali ke kata Fimani na aga premier cycle jardin premier cycle second cycle ka klaga na tuguni aga ta professionnel ke ga klaw la ka baradam ne bamoko mashima deliga Fimani tonda du maita nyiningali kan fe sa mama yere da aita nyiningali kan fe mama yere da ne a beni share jenenche Facebook jama Fimani mina mi for de flen de time de ne ani kambele ngoro kemena ni kla de be shienta muso fe malo abe Fimani na ne ga shienta muso fe o malo abe ni la akwa poata la banu no munu turule ndo ke Fimani bo lu de chi wane be na do to for bi ni ala tigi amba che jakwa aya jani Fimani ba che ama jamba che parce que abe body faka body abe video ga kla ka adresse fo ne Fimani be ta kumbe ayi bi mainde ne atekena awu chukodi nanga serando ni dunga fulige bi shisha kadide ayo ko popcorn popcorn do be mbola zero fana be ay popcorn block ro Fimani mina benye fo esa baga Malika family dadi an aw ma fam an to de ko dem san fitini déterminé lum a ben ala che sans perali be fa nga ko min dable ba on ne gana me ne gane ko de yara ni ibanda senga kan tutu ne arasi 24 fitinini an LCHM dangile ame nege Malika ere ba on nege ko de yara ni Fimani fle nege na mi fo o de tendro metaje Malika ba on nege ko de yara ni abanta de kan doki awon ali na nye feni minke na manye ane Fimani ere te ba ere la hali ni ele ni minge Facebook ne be nege ni wa onya be ni mo sabala de ni sababe be kla ka fara nyonga ni don tere tonto bafa bala abasi bala baniko kabala Mustaf bala atoro Malika family elema dongo nunu ube tandeli de ko dingere ni Fimani ti se wallahi iga fait un kechuga nunu kain ti se mais tu es très jeune tu sais donc il faut voir le côté là tu sais
vidéo yɛrɛ a ɲɛna fɛn ma k'a la mɛ tisɛ yɔrɔnin dɔ bɛ yan filani côté la mɛ tisɛ u bɛ t'o tisɛ la ne yɛrɛ b'a dɔn sa n ko aw bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin de fa ok n y'a faamuya sa ne ka defoni bɛ yɔrɔnin min na ne b'o yɔrɔnin bɔ a la dɔrɔn k'o bila kɛrɛfɛ donc an bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ nɛgɛ de lagare bɛ nɛgɛ de an bɛ nɛgɛ de n'aw ma nɛgɛ ko bagabaga aw tɛ fɛ ka min ma an b'a fɔ aw ye ko hali n'aw bɛ sa aw bɛ sa aw siyɔrɔ la wa papa ka tɛ k'an na papa ka aw tulo bɛ papa ka wa aw mana mɔgɔ bila k'an kana finma ni agressé ko aw b'a ɲɛdɔn n'o ye ne jɛngɛ na dɔrɔn u bɛ sin k'a tɔ kɛ numéro minɛ ye tɛ kɛlɛ ko tɛ kɛlɛ ko tɛ a tɔ bɛ laban numéro minɛ ma ni ne ma bɛɛ ɲɛfɔ o de don dɛ o mana ne dɔrɔn k'i bila ka na nin denni de kama o mana ne yɛrɛ dugu kɔnɔ ko kiribi jɛngɛ na fan bɛɛ fɛ o b'a kɛ numéro minɛ ça finit par ça. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, a Kalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, Keletigi, Kobe, Kokele, sa, ne Kelen Tiene, Kasunani Farda, Iga Foli Blibliba, bien ça, Katafo, Pont du Golala, LCHM d'Angle, synchronisation Bladana, ne Kafitini, à synchroniser, H Chrono Patron, yere, à synchroniser, Mami Jakite, synchronisation. Bangwaninka nega munta mondial a synchronisation bladana États-Unis ka ubela jirelenga folie bien baskoma ko fara tonton Ivan kan ko fara Kama le millionnaire mama Salimata ubela jirelenga folie bien non et États-Unis ka ubesra muri yata sai ka taka fara sra muri touré aw bɛɛ ka foli bɛ yan sa États-Unis bɛɛ ka foli bɛ yan o mana bɔ yen nɔ n bolibagatɔ bɛ taa Bamako Mebrim Yata Sayi fo Bamako ka sɔrɔ ka Buba Fane fo ka Amara Bacili fo ka n grand frère bɛɛ fo ka boli ka segin ka na Faransi ni n donna Faransi kɔnɔ tuguni n bɛ sɔrɔ ka na ka tonton Kabanɔgɔ n'o ye n yɛrɛ ka munta mondial ye ka tonton Kabanɔgɔ fo Danbetigi Sefa i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ o mana bɔ yen nɔ Sitan den toro yirijugu feere a dan bɛ a dankisɛ dan bɛ a dankisɛ dan den kumaba den bɛ i ka foli belebeleba o fana bɛ kɛnɛ kan yan nɔ o mana bɔ yen nɔ Dibasi Pima Foronto ani a tɔgɔ ale tɔgɔ bɛ to ka bɔ ne kɔnɔ de ala Mandela Cissé i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ Baba Cabral kɔrɔba ka taga fara Baba Cabral fitinin kan aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan nɔ sanfɛ fo duguma an bɛ ɲɔgɔn bolo fo yɔrɔ min na o kuma la Tata Nefertiti Tata Adja aw ka foli bɛ yan Malika famille bɛɛ FPR PDS aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Malika le virus force de frappe ne ka bébé deni yɛrɛ Lasna baby Malika baby i ka foli kumaba bɛ yan nɔ o mana kɛ n ka foli bɛ bɛɛ Madame la présidente tɔ ninnu bɛɛ sa bɛɛ ka foli bɛ yan an ka nafigi an b'a daminɛ min côté jumɛn ka d'aw ye n'an ka daminɛ an ka daminɛ min sanfɛ wa duguma wa ou bien camancɛ ne ko yanni n ka taa ɲɛfɛ a ye ɲɛ ma dɛ a ye kɛlɛ ko tɛ dɛ ni mɔgɔ min bɛna dimi n ka kuma fɔlen na fɔlɔ a bɛ ne la cɛ bɔli nin kan dɛ parce que n'i ye manamanakan fɔ i bɛ bloqué dɛ n'i ye manamanakan fɔ cɛ bloqué ne ko Bois kibaruya Bois Zoli a bɛ degere jumɛn na Bois taara a y'a sɛbɛn sa Bois Zoli bɛ degere jumɛn la Bois Zoli a taara Bois ye démission di ka taa parce que ne ma suite sɔrɔ a tɔ la o ne kɔni ye n ka antenne bɔ ka welebagaw wele k'a ɲɛɲini fan bɛɛ fɛ a ye ɲɛ ma a taara ala y'a sɛbɛn ala kama sa Bois Zoli taara a ye démission di a Bois taara Deo ate na le sala kama wan jabi nga se ka don nga shija kono Bois taara Bois ye démission arandia Bois Zoli bi marsi kale Bois ne ka mɔgɔ ninnu tɛ kuma dɛ Bois taara wa a ye n jaabi Bois ko la ala kama sa nga se ka bɔ Bois ta yɔrɔ la ka taa ɲɛfɛ Bois ye démission arandi wa Bois Zoli ye démission di malien wa non pas du tout wa Aminata Jabi ayi dɛ a kana to ko mauvaise nouvelle ninnu fɔ mɔgɔw ye dɛ Bois taara Tata Nefertiti ala ye n jaabi nin na sa nafigiya amata Bois Zoli bɛ yen Yako le Bois tagama ba in kɛra ka jama ba in bɔ Bois ma taa ayi a bɛn ala cɛ digo ni ɲɛda bɛ komi El Amsor cɛkɔrɔba ninnu yɔrɔ a bɛ El Amsor dɔn a filɛ depuis n'anw fitininama n t'a dɔn sisan hali bi ni Mali bɛ k'a kɛ ni sunkalo bɛ yen nɔ ta sunkalo kɔnɔna la film dɔ bɛ to ka bɔ Mali la ko El Amsor
chokoroba do wala arabu chokoroba nu fo kali belebele ba be ku nye korota nu be kuma bu nye turo ni we fi jabe tike ni ne ku el am sort wallahi o kele ni nge mega tiene fo el am sort film fleni ha ne ku te songa to kwale parce que choufe ne ku me sigo ka sigo fo ka duguje ne be sira ni ne digo do na klibe dige el am sort chokoroba ni la ai be sira digo nya de wallahi o te kala ko e digo ni boa mata e beta ni boa te wuli digo be wuli amali on met tiens fo nyoga ne kan na figa gere ngono ya abede be fo ni boite ta digo beta o kuma la mungera c'est quoi ça mais quels sont ces manières là et que vendredi do itagama boa ma démission o kuma fo ka bifana tagama boa ma kuma boa be mi abe mi boa zoli be mi boa be abe mini se veni ngora o vient kuluba deo ate tagama ito ite to malion no taga babini jurube tigade fimani te tien fode konya ite tagama ndabla kle koro nene ma bo folo bamako boa zoli malie bego ko boa kata boa mata de boa amata boa mata ya ko go malio aya geto ayere doni nga yoro la mesro ka donga shija se bla mona parce que abed ala che ne ma boka fo malio yo ngo boa table ali boa da joliment table ay malien te tien fo ni e tien fo malien aba fo kabire la kogo ya yere abena de e te fo idon na be fendo na parce que bi ya kuma fo manai ne ya fo ya ko boa table mais boa table ali boa da joliment boa teta mais abe sika nyogo nege choko jume abi téléphone ou ta abo yere nege bois beta le vendredi 19 bois va dégager vendredi le 5 bois est là vendredi le 5 bois était là-bas akoko vendredi le 5 c'est pas grave et vendredi le 19 bois va quitter dégager bois bois tara amata États-Unis ma boni Bamako États-Unis o ma boni Bamako États-Unis be Donald Trump koni a san jola e Donald Trump bougere Américain de ko sugu be Donald Trump ko Donald Trump tagale Donald Trump mano boujinke ne ma foye ngo boiteta au te fega tiene me ali boada jolima boite bouger hali no ye joli ke boada la boata tote abebege malila ne ni kuma info ya udimina chama te fega tiene me tiene manasa bora manasa ya ga kuma fo ankunu dogo video korodo dogo video kurade do anega papato ya be do wo bela de na ma be mo kele no suno nega papato ya ne be do wo bela wane ne yora mi ne ba fo benya na de au ko manasa bora ga kuma mfo do be boku be manasa neni do boku be manasa akizi au te mi do malikola manasa de ba do manasa de be ga nye fo yo koi boate se ga manasa bo a place la ko je o ye tek wa o de ka fo ko constitution ateyelema manasa fle ko de fo ye ni boate se ga mi fo ye manasa bora ko de nye fo ye tan wa manasa te takoi mo chite se ga manasa bo a place la hali makoronte se ga manasa bo a place la boaga do manasa bouger ma manasa bora ko tan de fo ye akoko bo akona bila obe tasuma bla malila obe samperen bla malila manasa te bouger awa boate ta ateta boate norda sibrika jani tori kuye boata tote tantôt non ko be ga marché kere ko pour que boaga ko changer bientôt aba fo non ko marché be ga kere pour que boaga ta do ba la ko dégage sur Facebook do ba la ko non ko marché pacifique drone do ko pour que boaga na barage malien boa klala ou la ga bangwe boa be malien do iko atike ko na chi ade karim be malien do iko atike ko na chi mo flene ni ko nyama 600 nunu brema waru we du ma 600 beba datu ne fi mani mangando o te fera kuma me fi mani de bo fo nyana aw nyebe ka ujim mi na nya fe est ce que aw ye ka ujim nga dui granade aw ma ka ujim nga dui o de be ka ublanna ka ujim be si so mi ngono est ce que aw ye ka ujim nga vila e wa mali ka ujim be mbarala ataw nya de la nga fonte ya nyengi ni choko welela na gana mo ko o de be wuli kana kale be ga mali fanton deme ni sengeni kongo gana mo la ou bien ni mo mbe fait qui venge gouvernement na ils savent très bien que senga ba ona duguma ya kongo ba ona minoro ba ona herbe ou be au fanton ne ku dala mine kalai ku be kana au fanton de demain elle est génico talaya les kagala de sa génération les mogotachiene de sa génération et ala les génico ma wuli anno koni tasuma be do malla kanga do malla ko pour que ko fanton wa kele les génico ma wuli akale be fanton wa hake de la les génico tala bana mi malion
Malien le génico ta la banami. Les génico be mimbi. Wa be ni kele ne fi, ma me ni papa piale ne foy. A be ni kele ne. Nous ni bois 7 ni 8 de. Nous nous fleur ne marché la guerre. On ni bois que c'est 7 et 8. Fi mani ko tede aka jam romi aka na jam romi ni ene hakli na tay. Malika family ga kuma teniye, FPR ga kuma teniye, ni nye fi mani yera hakli na tadi. Ni de foye depuis na damino. Fi mani matan fo mo shi ni nga papa to ya be Facebook nga. Ni yoroni ne fo. Abo wela senga muna. Il y a quoi qui va changer? Mon n'a changé. N'est pas d'oblomi n'a changé. Boabe boa tout n'a pas promesse à l'air ou taouye tout ni. Ah, on va voir le code pénal, pénal. Oh, t'es français, mais. Ne fimani yera ta français kuma baba do me. Boabe boa kuma quand t'es femme. Boabe boa na jo. Boa ibi klomada ki klo legelega wuli ko legelega wuli ibe volume kala ibi klomada ki klomada fi wa fo so mo be mako beki dade bébé chiu e ko ni klobeta ya malien an me jera façon me dan no Shalom, shalom, Smana masala mienda. Boy chinois des fois, amake alay cadeau. Boy japonais des fois, amake cray cadeau. Boy biga bomananga des fois, ta donné. Boy be chinois kan fo de là. Amake alay cadeau. Malien beye c'est no quand te ka bois ka kuma me. Malien be ateke do ko boy biga kuma fo quand te ka me. Boy s'en fout. Boy ou be klara seveni jamba do get bobuka na sa. Ko kega miri jambo fa. Ko le président parlait de ça. Ameto français au bomi. La population malienne, la plupart de la population malienne est analphabète. On est des illettrés. Amata golla. Ah, malien moko kume les génico minola. Ko les génico de kumo kumata. Ko wala malien de onye bamanangana. To dunkana. Comme les génico a malien de on qui a touché ni ode. Les génico fana kalebe ki pon ko kuna bi. Les génico kame gata kodi were kele malla. Ayo kodi ni manasa ere fana ka kodi te kele. Ah. Ni na fimani tega ni papa to ya nous foye mo tese. Les génico fana tale no kodi kura créé. O code fana oni mali kodi ere te kele. Ah manasa ka kodi be, boa ka kodi be. Ah les génico fana ka kodi be. Abega chogodi. Ama kalon. Oh, an fana bu no fenti. Nou go kle ka jan. Jamana den clanche beten. Nou go kle ka suru. Clanche be tugo ko. Neko boa ibemi, boa be digere jumena. Digo. Il est temps que Kodo sera un tien de fonyo. Digo ni mo ta fie ne fimani ba fie. Wane elle est bien placée dans la folie leye. Ali ne be sere nyada ki elle am sorry comme il accepte am be se kan fo. Ah ni kunlo ba me boli ga ndugo ali jigoro kadara bi ni kunga. Me digo en tant que ma don ali jigoro fo. Ima bo fo la ne ni bi na direct ga dro be don ali jigoro kadara bi ni kunga. Kan dengi kuma ga ne la même chure bi nyera le parce que me sere nyada nya digo. Me digo que on a qu'à se respecter. Ni boîte ta marche ko en kante mo ga babinu juru tikada. Moga Babinou Djourou Tigela, où es-tu donné da? En tant que la présidente des Papatoya, en tant que la présidente des Sans-Voix, en tant que la présidente des Fantans, en tant que la présidente des Kongoto du Mali, connais qu'à fier Kouka Babinou Djourou Tigela de? Kou Babinou Djourou Tigela. Awakou te ka jisma sorogami. Awako duminite marchi kerola. Awako Kongo Dumbolula. Ah, connais qu'à fier. Ou bien qui ga fola qui ga vérité nous féré. Ko qui ga dou féré. Ko go ke fola ka projet fola do la wuli bamako fola. Ola nani ye sengedam ne nyogon fait tuni nga wuli digo ini ka ujim amna do ka tay fantango kele parce que les jeunes ko yi tunanye chugum na tanto ah ne fimani woni dato mo kola ni ko fe ko ine ya kuma deliga da les jeunes ko la les jeunes ko dun chunchu ko ya amatu ko mo shila les jeunes ko ali ala janfa jikinto la les jeunes ko e mali dembe janfa o ma les jeunes ko bode ali ala yere les jeunes ko yo janfa ka jiki akera obenya de amuna fa kone fimani tay na figa chugo ni ninga na figa be ne be ka chiene fa chonga zera ndoni ndu nga soroka du nga kuma do gono nde zera ndoni ndu do nga ni kunu aiwa si on va le manouer donc le bois va dégager. On n'aime pas bois est toujours là. On n'aime pas le gouvernement est toujours là-bas. Attaque alors comme bois et mettez nani 2023.
Bamakɔ bois émettre ça. Anga kala kamanga bois émenya ni 2023 tche parce que dogala takama ina dogala takama ina ipore ganga kuma be do bois kulo ya be bois anto tete. Kala côté de anto blente ango blente. Anga do anga deuxième popotoya international kono parce que anga grana tout est permis. Grana do mbora ka kuma fo si vous êtes d'accord aya sebe ko fimani ko c'est vrai. Ayi wala aya sebe ko c'est vrai fimani. Ni mbora ka kuma fo si vraiment fimani dit la vérité ay o tien segi masa o de be ala kamasa ne ka grana o de be ne ka kuma toja. O ba to menga na figia to fo yi. O ba to menga figia to fo yi parce que bois zoli fleni. Mali ala ka ne chi bois ma. Nous ne faisons marcher pas, mais nous bois la tao. T'as comment été bois la tao? Aïe ne fimani chi. Non ne chi bois man. Awane chi quand ne beau for bede. Avec un billet d'avion ta follow. Ouais bon ma quoi. Parce que me surveiller de fimani me surveiller de pérade. Parce que mon do kele no kuni wuli fimani kama sisa non. Non ma surveiller de pérade nyani nga se bois man. Adora bal perdu kanana nsoro. Abale ka garde corps nyene man badenta ani duru nyini parce que nete comme les génies ko de hypocrisie avec les génies ko tala ne ben tanya fo ye depuis na make awa kala côté de ay kala côté parce que en tant que la princesse du Mandé en tant que Malika elle ka konyomso awene ni jatemine sinon Malika quand il se fâche Facebook bechi quand Malika va se fâcher Facebook bechi donc awene de chi boama ne chi dola boama malendon ko galante ka diaspora taga fara Malika munu men Bamako kono ci go flatter abe war fara nyonga folo ka nga billet d'avion nyini abe sora ga Bamako lay aba lay hôtel mi be hôtel benyama a chambre mi sécurisé le na chambre be a suite présentielle parce que ni beta présent voir fara présentiel le awo ka mobili nyene man baro nga mobili mente do kono de abe mobili nyene man baro de were la bentuguni parce que ente se ga bolo kono obi na ndo no yene chiga mene bolo kata se boama na ba ko démission na moi sina que la mata wallahi boite bouger taroshi papa boite ta amena sengede ni kuma boyna abe mo la espérer dongodo boabeta bois côté gale meta mangame wuliga jo abe beji kere ni bois tore bois zoli est là bois zoli et bois zoli coucou bois zoli tan ami zoli et tigare nan to biwa bois zoli ne ko denga into ko de karemi zoli e kini kala man duwa karem zoli kata an alam ne ka 2023 kono parce que ni mbede ni ta so ni si sebe yan fe mo nonu datukule ube doke takamalo kla ku datuku an wolu kan dan figi abla anga sigan yɛrɛ ka nafigiya kɔnɔ sisan nani nga vocal kala mbe do kuma kɔnɔ la ko ɲɛfɔ ye ka sɔrɔ ka vocal kala nafigiya tɛ tubabu jugo do donc malien amena anga sujet fɛrɛ na vite fait parce que citelman dɔ fana bɛ princesse tamba tabu sisan malien anga do anga ci filanan kɔnɔ Facebook amanga afora adama de unyana ko mani viun tekele ma manga bandi adama de un fere son wakilina mona be do fana basigile ker jo chak maligani chema kan Facebook inzanfia maliga family element musoma fara chemanga anfana ni mama ka Facebook inzanfa e ker ladu na ma ker ladu te na figia kede parce que ni ne ga na figia be ke fo ker de galadu. Mais on sait qu'on est la nafiga là en tant que chef de grain. Elle était chef en tant qu'animatrice de grain. En tant qu'animatrice de grain, elle était kerlado. Elle kerlado, sinon animatrice était commandée. Ne grain animatrice. En tant que animation, kerl devait la encourager. Nafiga avec elle t'es sur kertala. Elle kerlado. Et malien, on est tché jeli mango, tché jeli jali notre for malien dounia. Ben y'en a Facebook sans fait. Moi manga be Facebook sans fait. Jigilatika be Facebook sans fait. On y tient na figi de indedo. Tiere te temene do jegedo. No de toye ko ere bib chamwa mite ere bib sem samakesi. Malio mena ka foye. Abibu samakesi. Abibu samakesi ibe bo janku ya be direct ga Facebook ko otron tere. Abibu samakesi e bi adresse fone ne fimani mete ku tige fe. Abibu samakesi ni mo shite shienta ni ne fimani te.
Abibu Samakesi de. Chien tabakate Abibu Samakesi la Facebook kwa nine fimanite. Ah, Abibu Samakesi. Ayi jebe boybe video ke Facebook kwa nan figi tete kule deo. Abibu Samakesi. Ami jebe boybe kuma. Abibu Samakesi. Eyi ka nan figi ya ni ka kule ya ni ka toto yake. Abibu Samakesi. Asede ni degele makibe mot silansieta. Ibe biga fugwari yala. Ibe biga tachinye bagato yala. Ibe tu boyga faden sa wala ibe bo. Parce que Abibu Samakesi. Nani chete chinyanta. Nani musote chinyanta de. Nebe Abibu Samakesi de gonia. O fole flower de Facebook jamo. Abibu Samakesi de ne fimani mo de gonia. Abibu Samakesi ça fait qu'elle kuma fa mo yo ku ga boka ne fimani faneni. Nan figi de escoro de tete kule de o. Ça fait qu'elle kuma mo wele ku ga boka ne fimani faneni. U ga boka ne fimani baneni. Wallahi billahi Abibu Samakesi i ba dorontere i baba o fona baba o fafa i buruju mba be batra de kari Abibu Samakesi ne côté. Ah, Abibe nan figi, escoro, jeli mango, jeli jale, toto kule deo. Ngo, male ni ne fimani yerete. Ni ne fimani te, ka kuma do fo. Mokote sur la Facebook insan fe ka kuma nyona bongo fo. Fo ne fimani yerete ne de ka fo. Abibu, a beni ni sans parentier, et ni djenabadjan, avec catégorie kele ni la sa partie de là. You don't need that coûter de kakola mes Abibu Samakesi. Mbe chile de. Foni de ga Abibu Samakesi chi. Ka filme ga bla Facebook sans faire. O de be isane. Chetina ta Abibu Samakesi zake bain, koro bain, tete koule bain, nan figi, koro chiena, ada madem koule, koule ke koro ba nan figi ta chiene muso benyini na, wali muso. Mna fo yongo muso fulu nete. Kaba jene ya ma francien. Mek la vocal kala sisa oba la men. Ne ma fonye na ngo franci kono ya. Ngo muso furule on. Olu le te tabakia jene ya ma ne fimani anye fonye na de. Ni te furula. Wallahi ala franci chobi bunya. Parce que ge nu yiye ibe ga kerebe nu yi nyininga ki furule noa. Ni go ay ki furule te ube tabakia ima au moins. Ube toi. Mais ni go kwa wa ki furule no kibe chekuna. Non te dragel dabla. On est courageux de la kata parce que on est pour le plus facile. Wa amuso nous meni la franciane. Ne ma fo ngo che chama mega den chama kundi adente. Ne ma fo ngo che chama mega tani muso chama Dr. Sola adente. Abibu Samakesi sungurumi. I kalabanchi kalabandogo jola toto kule muso. I muso ni fu muso fusi fosaki. Muso bela jarao. Muso la molo ya la franci kono yora vogali numbe yera e ka vogali kumayala ko disa vogali bella bola jien be ka vogali mene ka vogali kumayala ni be se kule yala ke ibi yera takun fara kan ka dabodi parce que ni kele nunu wuli la Facebook sans fait ni mo bora ku ka kuma foke ibe adama den do bole en côté do fait ale ma boga na kale be ka défense ta ko chien de ale te boga na da do kuma la ko parce que ko do bina do gane ale be boga na défense ta liga cheko de la ale be boga na de ka galon tiga ba do ka be kambele mi ko fe generala o te tien u furule no de adaga di yolani do mo mi furule nte ko be brebe no la ka teme mi furule no kan e furule no e be chekuna iba muso ni jakili nu de WhatsApp u kono wo u te sunogo de u te sunogo u be France groupe be kono u be bomo groupe be kono fe to ko groupe jien ngono u ba be kono wo erbe olu le mo fole ni message bla uni bolibe do ngana jabilike alors que chew bu bolo soy ou te occupé ou chew la ou mo ko te che nunu na ma be groupe u de kono wali chew fe barula ni ya do kuma kani me anishu au be chew di anno groupe la de on université mala ibe do fana che sigle kere fe o kulo tane muso do ki kani laben o ta do ye muso goroba de wa o ta do ye zoroboto do de ye wa o ta do o ye doga ba nyuma muso tinyene de wa o doga tori muso ba wa to do ibo chef na don te gorobina ça va ko be chegadi o ya tato ede u be bo groupe ko na ta privé la wa ya dam nani de iga numéro i photo chima de ebe form sugu jumena e ga ni chugube tane ola u chow dalen do kuma na salon ona ke telele la ke u chow sengene bolen bararo la ke olu dalen sogono ado beta do go toilette kolona la dem senu be dalen kuma na kata appel vidéo ka tu fo filmer ka u yoro be ira abasoro chebe adalen no sogono fimani mangandu u te foi bonyon ko werelu la francien ningo ni le fimani te ka fo yo mo tina se ka fo
u bɛ nin de la yan cɛ ninnu ɲɛ paparalen ɲɛna u bɛ nin de la yan o la ni cɛ y'i kɔdɔn ka taa u bɛ kamalen ninnu invité ka na f'u ka so kɔnɔ parce que mɔgɔ min yɛrɛ bɛ nin kɛ groupe kɔnɔ a si tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye cɛ minnu b'o kɛ groupe kɔnɔ kɛ maa dajɛw tɛ o cɛ minnu fana b'o ko kɛ u b'u invité ka na fo cɛ ka du kɔnɔ dɛ u bɛ tila ka n'u jɛnɛya fo cɛ de ka liga minɛ o y'a sɔrɔ cɛ bɔra cɛ taara baarayɔrɔ la cɛ taara yɔrɔ dɔ la o bɛ janya su la u b'a ko ɲɛnabɔ ɲan'o cɛ ka dumuni tobi ka d'u ma a dɔw tɛ se k'a fɔ k'u bɛ don ka n'u muso kamalen sɔrɔ muso b'a fɔ k'u cousin de don k'u somɔgɔ dɔ bolojan dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la parce que kuma la u bɛ tila u ka kow la u sigilen salon kɔnɔ cɛ bɛ na cun kan o y'a sɔrɔ fini donnen don a dɔw la i bɛ muso wuli a ka kalabanci di a la n'an ka baarayɔrɔ patron mɔden terimuso terikɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ cousin terikɛ cousin n'i y'a min muso da ko cousin i tɛ cousin min dɔn i b'a furu don min i ma cousin min y'a nɔfɛ i b'a tɛgɛ ta don min i m'o cousin y'a la n'a k'i ma cousin ni songala ka surun ɲɔgɔn na ni cousin kun ci ni berekɛnɛ ka surun ɲɔgɔn na ni cousin kun ci e ka furu kɛ kuma e ma cousin min y'a nɔfɛ e n'a kɛtɔ ka ɲɔgɔn ye e ma cousin min ye tileganfɛ cousin kamalen don Fimani ko tɛ kamalen don i tɛ cousin min dɔn famille na a ba tɛ min dɔn a cousin ye a dɔgɔnin tɛ min dɔn a cousin wa si tu veux être sûr dɛ i bɛ cousin in photo caki dɔrɔn a wɔlɔwɔlɔ dɔgɔnin min bɛ fa kelen ba kelen ni n'o ka di dɔɔnin kɛ e ka bali ka photo ci o ma bani i ka questionniw poser o kun i kana to ka bɔ a kalama dɛ mais i bɛ questionniw poser o kun k'aw balimakɛ nin yɛrɛ bɔra yan nɔ sans même chercher à savoir u b'a fɔ ko ayi ko nin t'anw balima ye o k'an balima wa Dugure an balima de ye nin t'anw balima ye koyi i b'a fɔ kana girin k'a fɔ k'i kɔrɔmuso y'a fɔ ye dɛ i b'a fɔ wa i b'a sɔrɔ n filila de a n'aw balimakɛ in kun bɔlen de don komi aw balimakɛ dɔ bɔra so yan nɔ dɔgɔnin b'a fɔ ayi nin t'anw ka famille yɛrɛ la wa u t'u ka famille na famille tɛ kamalen de don famille tɛ kamalen de don a bɛɛ bɛ tan de dɛ ko n cousin tɛ Fimani de filɛ de k'a f'i ye awa n'i ma da o la ni n'a ba ka di ou bien ni n'a kɔrɔmuso dɔ ka di ala kama cousin min kun yɛrɛkɛlen don i ka salon kɔnɔ kɛ cousin min kun ka kepi jɛngɛnen don a kun na dɛ cousin min kun tulo fankelen sɔgɔlen don dɛ ne Fimani tɛ mɔgɔ se ka yɔrɔ ninnu fɔ cousin min kun kɛlen don k'i yɔyɔyɔ bɔ kɛ ka n'a gɛlɛya dɛ cousin photo cakiw ɲinɛ ma dɔrɔn i b'a ba fana lɛ ko walayi i balimakɛ den nin ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye dɛ walayi o don na dɔrɔn a nana bɔ an ye walayi a bɛ kɛ cogo jumɛn na walayi i den kɔni a balimaw bɛna bɔ a ye kuma bɛɛ i bɛ sin ka musokɔrɔba mankan mɛn ten Dugure wala ni wa ni t'an balima den ye koyi agwa a balima den tɛ a ba b'a fiyɛ awa Dugure a bɛ ka kamalen tigɛ Dugure a bɛ kamalen tigɛ la Fimani mankan don a bɛ kamalen tigɛ la nin maga dɛ a bɛ k'i double bi a bɛ k'i triple Fimani y'a fɔ cousin tɛ cousine tɛ ni y'u sigilen i ka du kɔnɔ i b'u wulukolo k'u ci k'u wulukolo gɛn ni bere y'i sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma o ye attaque à domicile de ni mɔgɔ taara ka t'i sɔrɔ f'i fɛ yen ka t'i muso ɲini ye n'i y'a faga o tɔgɔ ko légitime défense a taar'i attaquer f'i fɛ yen donc tu étais en légitime défense donc tu t'es défendu tu l'as tué il y a rien Fimani mangan de il y a rien ni ma su gosi dɛ cɛw n'aw ma su gosi Faransi a ɲɛnamaw tɛ siran o ye ne Fimani mangan don n'i y'a min muso da dɔrɔn ko cousin a da ci a ka woro bɔ de i ma cousin min y'a nɔfɛ a da kɔnɔ ɲin bɛ bɔn n'i y'a mɛn a da ko n terikɛ balimamuso kɔrɔmuso bɛ yan fɛ a da kɔnɔ ni ɲin min b'a da kɔnɔ ni tɛgɛ masa na a bɛɛ bɔgɔti i k'a da duguma nkalon don Fimani mangan de don a bɛɛ nkalon aw ko ninnu a tɛ pase yan dɛ ne Fimani bɛ bɔ n b'a bɛɛ ɲɛfɔ cɛw ye aw bɛ ko o ko ɲagami kɛrɛfɛ k'aw b'o de da cɛ ninnu kan n b'a fɔ aw ye kamelentigɛla ta tiɲɛnen ninnu n'an ka vocal dɔ k'a la fɔlɔ aw k'o vocal lamɛn n ka sɔrɔ ka don o vocal kɔnɔ n'an figiya tɛ dɛ anw fɛ yan Manden ayi n'i filɛ an ka sira kan i b'a sɔrɔ yen Habib Thiam ta tiɲɛbagatɔ walimuso jɛnɛyakɛla ye ni kuma malo Facebook kan tan Habib Thiam o kɔrɔ ko diɲɛ natigɛ ko bɛɛ ye nkalon ye Habib Thiam ne ka tɔtɔkuleya kuma jɔ e la o kɔrɔ k'an kun t'an fa n'an baw den Habib Thiam an ka sɔn an fa jamu na an ka sɔn an baw jamu na mɔgɔ min t'i si bɔyɔrɔ dɔn si bolojan den o bɔyɔrɔjan den o t'i bɔyɔrɔ dɔn t'i si bolo dɔn ban n'i fa jamu na ka ban i ba jamu na Habib Thiam ka tila ka se anw na Facebook in kan o kɔrɔ ko diɲɛ natigɛ ko bɛɛ kun ye nkalon ye tɔtɔkule den o bɛ sa tɔgɔ nɔfɛ i tɛ tɔgɔ sɔrɔ Habib Thiam bɛ sa tɔgɔ nɔfɛ i tɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ tɔgɔ ni dawula ɲini i bɛ sa i t'a sɔrɔ m'a ye tɔgɔ ni dawula ko karabata tɛ o i m'a ye hali dɔɔni ta senfɛ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ taa dawula kalaba a bɛ yɛlɛ i si la
ima ni wo kibeta toko karaba be yele shila meni ala e toko min di mugoma ani dawla min di mugoma aba di maka équilibré wa ibi tageke iga muso kunyate iga che kunyate ala de ba be ma awa dugure de atumata dugure na ma be ma dugure ude do wa fa dugure ude ma e Habib Thiam ta chiene jugu sago koro ay ni vogali na me ameni ko be kala bi kani ko no bala ne ni nga na figia be gere ngono a ben ala na krache ni chien oro sira oro ndola ibi jo ibo chien oro ni foke fem ben ala cheka klaka temetuguni mais Habib Thiam e den qualité en bas qualité iran herbe mo ere frale la nete fara ila e ba dabe bay ni ko fes no kote e bay dabe e fay ni ko fe ka ali na sale no ba shula ba kaburu kono ka yuguba ba e ba be gane mamsuri e ba be gane mamsuri comme yi permettre ga mo la ba ko ne baneni ne ba be ki koromsori ou bien ne ba be ga fly comme mo permettre ga la ba ku go neni ne be den qualité den wo be herbe Habib Thiam ne be den qualité de big pièce détachée qui da Facebook a wakati be wani ye pari yoro mbenkika e bono i tega cinéma kara ne tega sima be akara kele Habib Thiam ga claque ki ku blanye kati datu ne fimani mbi provoquer ka claque ki ku blanye kati datu benyana ta chiene na figi escoro angani nami angani vogal la ne ke toy Habib Thiam jiame fara ila tu ne te fara ila na figi escoro be bodi ete bo ka dugu chike beti dugu ite dugu ya ne ka dugu ibe bo na figita chiene ko dumani chien bagaw halakilo awa dugu la ka o de no le be nyona mena ibe mo gola me i groupe sigi e aramado ne farajonga ima bagaw farajonga aramade hakili di aramade ni hakili je wala bagaw saniye i mo goni funi farajonga ima bagaw farajonga i mo goni funi farajonga ima bagaw farajonga mo goni fina hakili di Muyatu hakili di bata me fini do kan yere sutura parce que bakan hakili tala ate se ka fini do disi gosi ne na fa foyi tala ne te foyi ala de tiɲɛ dani aname mogo de be ki lame mogo be ki munu bi lame i ka groupe la banabagatɔ b'u la fɛn bɛ b'u la ne mi yɛrɛ fɛ ka kuma i fɛ problème de cœur juguman ba de bɛ ne na donc i bɛ hadamadenw lamɛn i ka sabali nin tɛ foyi ye eni fani bache muso kolo muso fu falaki eni fani bache kerdimi bela ni kerdimi bela eveta munyini groupe kono ni kerdimi bela joye enyini ngani kumala obina usigi na figala dani de la sa aga mo la mede oboko hypocrite akela la kumamna bigo ya to mo be boka dani jugo fa o de la kata wele kaka mo la me o de la kata fo dani nyena ko dani nga sabali o de la ka fo jeneba janya na kaka mo tonda dabla c'est ça tout c'est là où yere ma be wuli na figi déjà ni hypocrite déjà la ondala ko mo ko manake ijore nga ka ba mananga indamne la mede ko mo ko manake chugumi parce que ni ma yere ka kuma la me itina se ka jabi ibe mo go la me i groupe sigi e aramado ne depuis ka wolo dani de la ka ula me wa depuis ka wolo dani de la ka ula me ne ko muna hypocrite ya ka di malien muye nan figia dia malien ni hali ni ye ni kuma toy ibara ko ranking personnel document na ko ni te mo mbe ga fo ka be kuma Djeneba Jan feti parce que na be fera conseil di Djeneba Jama depuis Djeneba Jama sunya ka senima o be ba do ko Djeneba Jan israbla o be ba do ko Djeneba Jan biski ga mo doya o be ba do ko Djeneba Jama tala se bema o de la ka kuma ula o la taw be nyenya be tiga romna ni turu sero mo la goshilima o bina na la ta no gole unye ko abe no lu defensite ya ale cheko kakala ya cheko ate passé ki fruleto ka bulu ati yere di wali chewere ma fa were fe ne yata ni Habib Samakesi muso ba bolo français est-ce que furu muso be ni Habib Samakesi bolo français fo e yo ye e be muso wali muso go ta fe ko la a ben ala che français chow no be wuli muso kama ya no a be che kama ya no ka mine ka wuli ga marché ke ku mine ku wulu kolo kunchi de Djeneba Jange ka taga fara Habib Samakesi ka ni mo ofla de do parce que nous même mo muso furule unde nous te tabaki adama de muso furule ngo be ni ma fima ni côté abena au secondaire sisa ko bina fo ko be Djeneba Jana sigi ko be conseil di Djeneba Jama a gagné encore parce que tout sera wirema abena ko ay anga nyona me Djeneba Jana la ga dola me wa Djeneba Jana la ga sigi ka dola me ano au flete no mo dola e muso inge mbabela iniga Samakesi ini nyere bolo go jugwa papier deselinge abo wire ka muso nyena maye ko sigi ko furula ni be ko fin et puis même finina CDR sympathisant kila bena joro do misri kono
nara arastbati iye niye awaslamewte kafriya kuma mbuda masara man de baro yora be ni kuma men ni ne kumbora malika da sisa abe bo be ni kuma ta ka keka jiembe mne ko kira be na joro do misiri kono ko kira be na joro do misiri kono aw no fo na ubache ni islam ka kuma yi ni islam ya kuma do ko kira be na joro do misiri kono depuis quand kira fla be misiri kono depuis quand kira fla de fora ko be misiri kono kira laban kele mi fora mo yan kutigi Mamadou kisi ne ma ba sallallahu alaihi wasallam o kira kele le ma fo labana depuis quand misiri wole tola kira fla to be fo tellement que tche ko ni jene ya fe hali utaro be kuma mfo mo ni fiu nyena ala ni tche ko ni jene ya gane no ukukola tike yoro o nyanya tike yoro la utaro be kuma mi yere fo mo ko nyena ko kira be na joro do misiri kono abe ni me ote kuma na yoro ni te polémique ye mais ni malika de kunye ni fara vidéo do kono ou bien malika family do ni fo ou bo ta ko kafriu ni chenye kafri abe to ga ni wona kafri muso wuri ko fi mani kote ko be ko kele an me shido no ma fusani ni flanga fo nu newa an ministre do no ma fusani ni flanga fo nu newa a flete no aide ayato sa duguro yenteru de sa kele kote won ndagawli ndogani ni dobe ale jamne dukure me to kale dala gorobo de sa kele kote duguro la ga sabali d'après toi il dénigre amita itokoma ni kanu foite ni kanu bo jembebe no fe ekmine oya munafiya ye ni ya muduchi kuma ye Johnny ba foko jeni koma jeneba janta tokoma ama foko trois maga munu be Facebook ga ta tokoma mete me trois maga nga John toko trois maga John adala ko trois maga ay John jigo fo ko ga mo ga war mine ka téléphone changer ni ne na figi pokiritu ye sa che malien fem beni ala na krache malien te moyi malien betere mais malien millier de la jeli bile mo mba sacrifier la état de ala nyamana mai wallahi bile ni sara dom ne sara fu hali kunu muto ko kuma ka kele de fo ni seni bolo ni be di malien kula ni sara isari yere fu jeneba janto ko de fora nabi jeneba janto ko de fora na shini na figi hypocrite ko ma yele mana ko te nyete mande kono jugu ito furu la ki kumbla furu dola o mu kafri yak mai o mu duguchi kumai a to fora bi a to fora shini jeneba jai fa to fora ne ba to fora na ma jobi la jeneba jan ta chien bagato mu tonyona mu halakide mu to mu pi parapi kafri mafri ko te nyete mande kono jugu adama den jigitigela de jeneba jange tellement que mena mo ni fiun jigitigala lake foni nyona de kunga ke jeneba jan kafri mafri fana lamin foni ne kunga ke ayo kwa tere jugu yake wani ne asoro ko malika family de kume nyogona tan ko malika ni awne kun fole no nyogon tan ayi tinani ku kume da Facebook ko malika family element shi ku kunte da sisan ba asoro jeneba jante ga video ga clear ko video nani ye o aso jeneba jante ga bo ki fute bo a beni ala na krache o ye video wara clear kono u bek me ko kubu nyingi me femi ala ye wulu doni ka dagelege janya ala wulu ngani ya de doni ko dagelege janya au flenete mais ame nyona ngata a hypocrisie ko nuna te patient o emabi kite ko laban est-ce que global dani abika fima fambe fe malika famille je fambe fe kite ko laban dani voilà mai bela ne mako ya yoroni la ne mako kumbe ya yoroni la ne ko ni muso yenye John Deni grenade ni muso yenye den qualité den sugu jumen aw de laga me malika family element do da ko jeneba jante ko laba malika family element do bora donla ki si ga ko jeneba jante ko laba anko sigi ko jeneba jam makono en tant que ton jeni maba ton na ta ton sanga fo jeneba jam se be makilingili aw fe be gana mo ko video partager bi kaka yela mo ko ma ngo bekri sigi jeneba janga turu be se be makilingili malika family element nyodi fo ni iniga abib cham nyaw sigi ka fa ko jeneba jante ko laba ni niga abib cham nyaw sigi o klele ko nyogon teregela o klele ko nyogon logo bela ka o nyogon ta chiene kan fo nyoy ni bi ka nan figi kan fo ni bi ka dugu bla kan fo ni bi ka kamele tiga kan fo malika family to bo ko kuma la de malika family to bo ko kuma la de ambe kuma fo jeneba jama anya fo barade kona ambe kuma fo jeneba jama amba ndado barade kona ambe sila jeneba janye hali demite jeneba janye ambe sila onye ambe kuma mfo dani le parima amba kusigi tasumaka ne fimani yara de ba fo ka taka black korola la amba derika fo ko jeneba jante ko labane anko aw fefe be ka ta partage ni yelela jeneba janga turu be saw be o de turu selen fleni sino ete miri o muso
bilay talay ni tiɲɛ nana kɛ mɔgɔ kelen ta tɛ Jɛnɛba Jan tɛ ne ka parti Jɛnɛba Jan tɛ suɲɛ kɛ ne ka parti ne ye Jɛnɛba Jan haramu i ko Masarama ni ye lɛ haramuya cogo min na mais ni tiɲɛ b'i jugu kun kan hali jugu kun kan ni tiɲɛ b'a kan ni ye hɔrɔnden ye i bɛ yen yɔrɔ fɔ ka tɛmɛ wallahi CDR élément bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sympathisant élément bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali ni san pɛrɛn jiginna aw kan aw ma tɛ k'a fɔ ko Jɛnɛba Jan tɛ hɔrɔn ye ko Jɛnɛba Jan tɛ ko labanbali ye a bɛnnen don ne Fimani da k'a fɔ ko Jɛnɛba Jan tɛ hɔrɔn ye ko Jɛnɛba Jan tɛ ko labanbali ye a bɛnnen don mɔgɔ wɛrɛ la k'a fɔ ko Jɛnɛba Jan tɛ hɔrɔn ye ko Jɛnɛba Jan tɛ ko labanbali ko Jɛnɛba Jan tɛ ko labanna ye mais bilayi sympathisant k'a ta ka fara les jeunes ko kan k'a ta ka fara ko jamakuru kan n'o ko Jɛnɛba Jan tɛ ko laban san pɛrɛn b'aw faga aw sigiyɔrɔ la parce que Jɛnɛba Jan y'a laban aw kɔni Jɛnɛba Jan y'a laban aw ka jeunes ko ye Jɛnɛba Jan y'a fa n'a ba n'a somɔgɔw ka Mali tigɛ Jɛnɛba Jan na a y'a bɛɛ k'aw ka jeunes ko nɔfɛ Jɛnɛba Jan n'a ka ko bɛɛ a m'aw ka jeunes ko labila jama la dɛ o tɛ nanfigiya ye o ye tubabu cogo de ne Fimani ni n ka nanfigiya bɛ gɛrɛn na ni yɔrɔ min ye tiɲɛ ne bɛ n jɔ k'o fɔ Jɛnɛba Jan m'aw ka jeunes ko labila jama la dɛ Jɛnɛba Jan tile kelen ma jeunes ko contredit jama la wa n tɛ kuma kelen fɔ aw ye aw fɛn fɛn b'a hypocriteya la aw fɛn fɛn b'a nanfigiya la aw fɛn fɛn b'a escroqueya la o cɛ ma wolo aw ka CDR la o cɛ tɛ wolo aw ka sympathisant na o cɛ tɛ bɔ aw tɛ se ka cɛ foyi créer cɛ min bɛ se ka jeunes ko défense ta ka tɛmɛ aw ka Jɛnɛba Jan kan ne Fimani b'o tiɲɛ fɔ aw ye ka taa o cɛ tɛ yen o cɛ tɛ wolo aw cɛ la o cɛ yɛrɛ tɛ yen wa cɛ tɛ na wolo aw cɛ la aw ka sympathisant k'a ta k'a fara aw ka CDR kan cɛ min bɛ se k'a ka vie sacrifier k'a kogoya jamaw ye tan ka jɛ a ka fɛn miliyɔn kɔ aw ka jeunes ko défense tali kama a cɛ tɛ yen wa cɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ yen wa cɛ yɛrɛ tɛ kɛ yen min b'a sacrifier tan parce que Jɛnɛba Jan ye jaga de ne Fimani mankan don nawɔ ne ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ mɛ yɔrɔ min ta ye tiɲɛ ne b'o fɔ ne bɛ tɛmɛ ne tɛ se nanfigidenya ko la dɛ kuma min tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ ko ka gu ye tiɲɛ ye mais a ye côté yɔrɔ min kɛ k'i bi pan yen kunna k'o tɔ ye kɛlɛ ne Fimani tɛ s'o la awɔ Jɛnɛba Jan n'a jugo 75 kɛ Jɛnɛba Jan n'a jugo tɔlen den 400 kɛ wallahi billahi talayi o cɛ kɔni tɛ wolo a y'a cɛ tɛ miiri aw ka côté gɔngɔn bɛɛ la min bɛ se k'a jɔ k'a bɛ aw ka jeunes ko dangaden défense ta ka tɛmɛ aw ka Jɛnɛba Jan kan a cɛ tɛ yen a cɛ tɛ yen ni Jɛnɛba Jan ye den a k'a ku don Mali la bi a ku tɛ se ka don Mali la aw ka jeunes ko défense tali fɛ Jɛnɛba Jan ani mɔgɔ caman tigɛra ɲɔgɔn na billahi talayi u tigiw ka dɛ wa yɛrɛ b'a dɔn ko nin y'o ko tiɲɛ de yanni lahara cɛ hali ne Fimani yɛrɛ b'o la yanni lahara cɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ côté kelen na a y'a kɛ jeunes ko nɔfɛ Jɛnɛba Jan y'i sigi k'i don Malika la yan k'a bɛ Malika dɔgɔya a y'a kɛ jeunes ko nɔfɛ wa jeunes ko ka implication kun b'a la o jeunes ko kelen kala ka n'a foli ka bɔ e kɔrɔ Facebook jama cɛ la Jɛnɛba Jan barika de t'i la a ye kɛr ladon sa gana don a ye kɛr ladon ni tiɲɛ bɛ ka fɔra min na aw kana décourager kɛr ladon na quoi ne de bɛ Jɛnɛba Jan gosi yan heure bɛɛ a ka di n ye cogo min na ne de bɛ n sigi Jɛnɛba Jan kɛr kan heure bɛɛ a ka di n ye cogo min na mais ni tiɲɛ nana don min na a y'a to an k'o tiɲɛ yɔrɔnin fɔ ka tɛmɛ o tɛ foyi tiɲɛ n'o ma min fara Marika famille kan a tɛ foyi bɔ a la ni tiɲɛ nana don min na an k'o fɔ ka tɛmɛ n'o ma min fara an kan o tɛ foyi bɔ an na Malika famille ko tiɲɛ de Manden kɔnɔ tiɲɛ bɛ fɔ i bɛ wuli ka taa mɔgɔ bɛ tiɲɛ f'i kɛlɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ i n'a kɛ fankelen fɛ min ye tiɲɛ i b'i jɔ o la tiɲɛ de ye tiɲɛ ye Jɛnɛba Jan bɛ sa hali a su bɛ de yɔrɔ min na ne Fimani su tɛ don ye ne ni Jɛnɛba Jan ne y'o fɔ ye hali ne su bɛ Jɛnɛba Jan clashé ne y'o fɔ ye Jɛnɛba Jan ne tɛ bɔ Jɛnɛba Jan yɛrɛ la yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ min bɛ se ka ne bɔ Jɛnɛba Jan na mais min ye tiɲɛ ye k'a fɔ a ka nanfigidenw ɲɛna hali sini ma sinikɛnɛ ni aw segira ɲɔgɔn ma ne ka Fimani ka pa paga t'o la mais bi kuma ta ne b'o yɔrɔ fɔ ka tɛmɛ ka bɔ la wa ne ka pa paga tɛ yen yɔrɔ kelen fa la wa hali n'aw y'a nɛgɛ k'aw bɛ jɛ ka jɛ kɛ tuguni bila a tɛgɛ komi ko jɛ kɔrɔlen tɛmɛnen parce que Jɛnɛba Jan i fa ni ba bɛɛ y'a ka danga da i kan kɛ aw ka ban kuma na bɛɛ danga fala ɲɔgɔn kan ka da i kelen kan kɛ jikɔrɔnikaw bɛɛ tɛgɛ ko ji la yanni i ka voli ka wuli k'a bɔ i kan kɛ i nana Faransi yan kɛ Faransi foyer maniw bɛɛ o Faransi maliyɛn den bɛɛ o fana y'a tigɛ k'o ji la k'a b'a bɔ i kelen kan kɛ Jɛnɛba Jan kɛ o n'a tɔw ta kɛ i tɔ continuer k'i sacrifier kana dabila dɛ a bɛɛ bɛ k'e de la o a bɛɛ bɛ k'e Jɛnɛba Jan de la Faransi yan yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye tɔw taara a bɛ diya i ye ka segin ka taa Mali la n'i y'a ye b'i sigi k'i waso yan k'e ye terrain san Mali la e bɛna so jɔ Mali la e bɛ terrain san Mali la e bɛna so jɔ Mali la nafa jumɛn kama ni e tɛ segin ka taa Jɛnɛba Jan
Jeniko be aga Bamako konen. Jeniko be mobili minele. Jeniko be klatuguni abe place nyininge. Jeniko kala ga fori ga bigoro. Jien be nyana. Ibe ke horon dene. Chete fusani che. Chete nyani che. Me e jeneba jen barka bane dene. Ola ne e bladom na ne ma regrette ka e bonga villa ko. Parce que e mo ta tiene ni. E te mo ne bo denye. E te che me avancer. Ni e che e bi ku ke che kuye. Ki ju ke che juwe. Bile kele ka bo ki ku no len desigi. Ki ga kele ke ka so ni Jeniko te no sala fu kwa deun. Ayi wolo eyi ikuta ikuni kalata kike jiga nga jitige ta tien bagatoy e jeneba jan halakide eyi ke jiga ka jitige ka libi ka souke ki iko nyege ki nyege ka alam ne ka jitige ka ni juturu francia no nyani be se francia e jeneba jan ta tiene iye sotrama boli Bamako iye senga sukube ki nyala Bamako e ni Jeniko fa de asenga ke nyon fe ini Jeniko ba de asenga ke nyon fe e ni Jeniko de asenga ke nyon fe ibi ni ga vie bla danger la fukwa dinya ni takinye bagato ala France o no fe ale zeta teni bolo I debe ka boni da kolonde kibini ski ka defense talige ite musotoi ite chiatoi nini chemi bena ibo buruja nini musomi bena ibo buruja ibe mogobo ga alibi idanga bagato foko bagati koro de idanga manasa fana faraka alabe yafa manasa te yafa boabe yafa manasa te yafa bilai talai jien bebe yafa manasa te yafa ibe manasa neni ali ni esan kemekan ni tara manasa bi kudatu parce que manasa perenente ere ka mali fanga ere bla mais mi finira o wi jien bebe yafi malla manasa yafatote la hara bebe yafima malla fe beni sans perenche manasa te yafima I danga safine kuin I kuno be nafo abe yani kulubabo I te mouchoir kelenja I barga banende I ma barga nyini nela netre muso I ma barga sorowla ba an kun I badi I ma barga nyini I mi barga bane I mi buruja to e franci I mi malo to e franci I mi ka to e fade un sago e jeneba ja fade sago ya te temeni nga foki hine do jugula abe fo ma de ko fade sago ya Jenebaja, I bolo ki jugo ye onde, I bolo ki jugo ye maliga family de, ke le bu Facebook ka, ke da le fe ka Facebook ka, fo ka kla ke hine do I jugo la. Comment we rega kuma de we? Ama fo ka jugo de onya. Fo ka kla ka hine do a jugo la. Jenebaja, abe fo de ma ko jugo sago ya. Abe fo de ma jien wono, ko jugo sago denya. Jugo sago ya ni jugo sago denya. Jenebaja abe fo ko fla de ma tento. Mais dengani idara jien wona pour que ka dusu de ta I wala ki se bima I era ko ki ka vie benyini galère ni enfer de la I te hypocrite denya dabla I ka mogo tonyo li denya dabla I ma se tanye eye I ki ku sigi ga sokono I ki ga jiena tigale I ki miri yere I ki ku boni yere I ka kuma ni yere toy I ka kuma bunya kono I ka kuma karama kono I ka kuma ka so ima mogo doya ima mogo neni I ki ku ke che kuye ka kuma ni kuma dai I laga to ene bono daji bota chinye bagato I ti seni bolo daro dono Ima fo kiti seni bolo da rodo. Ibi ku sigi rodo zin. Ta chieni. Laga to amal demi. Ni amal demi yere. Jeneba ja aratira moizen. Ou kumetana amal dem na bamoko. Parce que ni amal dem nyate. Mo shite ni nyona kelenge. Fimani mangano. Me ala tata ka dima ka busa miseninge ki ku chancha no fe. Ki blaga ta nyefe. Ou flete. Aya ou vazi ko continue ta. Maklambe jeneba ja fana. Mbe ta sisa nga crocodile faraka. Anga tani ni vogali. Oro ikase kana akase kite kula ba boyega ni iko to kala mebani haramadi jibe boli to konya kuma tembo fima onya benna ji abe boli to konya kuma tembo fima bele se kola bele se ki disi kosi mena fate disi kosi la disi kosi bendo masara mande la lautare de la ambe slano de ambe slame deuri e korobe jamala ifobe jamala ambe de matigidi ay muso furlen dentugo de et puis ambe fitur mamoni fitur papa de Mugo la jedoni mugoshite mugoshika joni mugoshima mugoshiste kana kamune du ni kamune femi fa ma jufa ni naide aw jota cdr simple ni naide ko fitir papa ni fitir mama abo fo say ba fo ko alebe 16 ans 17 ans là eni fani bache dente bulu flo e korom so ni koroke diun olu do te ni ngana sunya am fi manu yera ko fitir mama ni fitir papa alle fi manite so ansiki ko fitir mama parce que ne mama yiga ba o mu fitir mama mu te so koro ya maya farasi muso te so koro ya maya ou be baou agi de la korokoto fonu nu ou mo de flanc de te flanc ko fitir mama ni fana ba siki ka ba fe ma bikete ko la ba
Jenebaja wallahi barka bana Jenebaja be fonde mako bofieli ni mo ma fie na ijugu la menga fie Jenebaja ni ma tien fie bi jugu sarabe tien fie ijugu la me ijugu fimani mena ala ta di ma tuguni 600 la aw hypocrite ta tiene nunu jama dala jela munu te se jama tien fola jama fara baga nyonga munu te se jama tien fola aw ye ni jigitiga kuma mfo aw do kera muso ye aw do kera che kani kuma ita ka ta fo ko jeni ko kafri nye bamako aw ko jeni ko kolaban bali nye bamako aw ko jeni ko danga de nye bamako aw ko jeni ko mi malien jeunesse be jigilatige aw ko jeni ko mi chuni malien jeunesse be o chete ni jeni ko ma mi jigilatige tonto Ivan maboga ni jigilatige ko kuma ine fofolo Migela toto Ivan na dani boranga Ivan faneni ka Ivan baneni dani barka bane den bora kibe Ivan fambe yira nyona mo jeni ko ni jigitiga ko nyona de Ivan na mo Ivan miga kan yoro ni nyefo o boraka Ivan nga pen nga bulu mana koy malien de akero benyana jien wono ale be fen na retour bala fodi Ivan kunta fana ba de sino retour kumeken na Jenebaja ore kama ngita selin flene bi baskoma gara jeni ko la Jenebaja ngate me baskoma ga Jenebaja jeniko kanu waga teme basko maka. Ma jeniko kanu waga teme basko maka. Basko maka jenatika kobe blow. Ama boka basko ma buruja ga fanani ga banani. Ka ko jeniko fil la fin dola. Ama ke akera benyena. Pima fronto. Ode ma si ga passeport fara. Pima fronto ma ga passeport fara wa. Ko to e bachi koy. Pima fronto ta la bana dimema. Ama ni misabi. Ama se mfla bolo flako. Sidi de Genève. Sidi cousin Genève. Cousin Genève ma munken. Cousin Genève muso nyuma bayi. Ma cousin Genève muso e wa. Ma cousin Genève muso e ni muso bariga ma bayi. Ni nere muso de do. Parce que ne cousin Genève. Donc muso nyuma bayi. Muso formu tiga go nyuma bayi. Onaga muso nyama kuma ita kunte kelene. Muso ay nyama kuma mto fo sara o kunno kunte kelene. Wa manjeshi muso ere moko. Muso mi kai ngate shi de Genève muso ka. Si di Genève ya sendi o mebo si di ya bolodi o mebo ja daga bana muso mbe si di bolebe ko bele ta tinya bagaten ko rate ko ko era pu muso be de keleye ate ko me cousin meta muso furu muso mbe kulanya ke o kuma la anya fe kama barga nyina mbaw fede anya fe kama barga nyina fo fede jeniko kagala jeniko jato jeniko halakide anya fe kama barga nyini nyogona petit pinani mesera si le Genève muso kungulo yelema nyongona basa fagala jeniko be se ka site de Genève muso kungulo yelema kasama tige fola ko jia be se ka site de Genève muso kungulo yelema o kuma na foya Jenebaja numa bonu data cheno nye era kunte CDR gono mo era kunte ge jate CDR gono u ye site de Genève fana buru jati aw bow di gafsa ni do bow yenina aw fo de gafsa ni do fo yeni jamala amote o le kama aw bo bara blala fiana de ko bo bara de le fiana bike jiembe yai wa jiembe be yelo ma herbe ayo jam moja mo bu fute bole en herbe fimani mangandu ni mo te kuma mfo yeni la fo yo grenade o fimani maka chien fo wa ou bien grenade on chien te fimani da ni chien te fimani da ayo fo yena sa grenade on ni maka chien ne fana fo ayo fo yin anga ni vocaliser mama na mi nyini bo de tono soro nyere makla ani sitande toro yiri jugu fere aw ni alache abro sitande toro yere ka video kechugu bile ni makane fimani yere ni ye sitande toro ka ritimta ubetigi lada Dr Sola crise cardiaque bim sitande toro nyogona kuma kela te chete Facebook sanfe mi se kuma la ka teme sitande toro yiri jugu fere ka achema wolo Facebook kan folo chete Facebook kan mi me se bomana na ka teme sitande toro yiri jugu fere ka chete Facebook kan mi me se kuma nyeni na ka teme sitande toro yiri jugu fere ka bilai ali ni kerbe na chuni sitande toro yiri jugu fere ni ya kuma kana me fen beninga jena tigache ibe yala kote do fal na kuma ndi yebe so aka kuma mo sitande toro ma mungara sai ama munga jeni ko Bamako tigale flene sitande toro la atese ga ta bale abanya na fimbala sitande toro ba ne fima ne aka vocal me abako ko sitande jole no na aka fembe depuis ka wolo ale de jole no na aka jiena tike fembe ka kongo ko la ka dumuni ko la jiena tike kobe mais sitande toro yiri jugu fere ateka baya nyala mun kama jeni ko ga gongon o fana ni misalen sigile fle oyo ke amabako o fana o baneni eni ni kuma ko la sa sita nunu kumetu fo nu bo nyininga nu fo nu bo ye yoro minje ni be bay barka mainga teme o bo no fo ba ni jeni ko ni o kuma labanta jena tiga ko be ku ye galwe
aw te fe ka kuma mime ne fimani ne bo fo diɲɛ ma ɲɛna ka taa a ka bɛn min ma a kana bɛn min ma ni ma kɔnta i bɛ pam pam pala k'i min ne ka papa ka t'a la mais min ye tan ye wallahi ne b'o fɔ n ka gɛrɛn kɔnɔ yan animatrice ne bɛ n ta fɔ ka taa an ka nin lamɛn o la an bɛ sɔrɔ ka se crocodile ma an bɛ bi ta jɔ an fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka vocal tɔ kunbɛn sini mais an ka taa fila ka bɔ kɔnɔ grand sœur an tɛ taa au niveau la dɛ o t'i ne cɛ e tete kule deo e b'a fɔ ma mun na ko grand sœur e b'a fɔ ma mun na ko grand sœur Jɛnɛba Jan ni y'a fila mɛ i dan bitigi batra den karifi place la sa mɔgɔ bɛ dɔgɔya ta ko grand sœur escroc e bɛna kuma min fɔ a ma est ce que ça te permet i k'a fɔ a ma ko grand sœur bi da fara sisan n ka ni fila m'i da Jɛnɛba Jan t'a tiɲɛni an ka taa o t'i ne cɛ kana na fɔ ne ma ko wali ko dɔ k'a bɛ ka fɔ ne ma fan bɛɛ fɛ n tɛ ko la wa e ne delila ka jɛ ko dɔ la wa aw ma jɛ ko la aw ma jɛ ko la mais aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sympathisant min kɔni kɔnɔ Jɛnɛba Jan ala ko tiɲɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ CDR min kɔnɔ walayi Jɛnɛba Jan i ma mɔgɔ jigila tigɛ i ma mɔgɔ janfa ye a ma kɛ ban i ma mɔgɔ janfa sympathisant kɔnɔ i ma mɔgɔ janfa CDR kɔnɔ a ma kɛ ban o yɔrɔ kɛ o ye tɛntɛrɛ mɛ t'o jɛ ni muso in ka misɛn o fɔli la a bi cam e k'u ka misɛn o fɔli la Segu min bɛ États-Unis bilayi aw k'u ka misɛn o fɔli la parce que n'aw y'o fɔ o y'aw ka nanfigidenya de n'a y'o fɔ o y'aw ka waleɲuman dɔnbaliya de hali aw ka jeune ko k'u ka misɛn o fɔli la n'aw ka jeune ko ye hɔrɔnden ye n'aw ka jeune ko tun tɛ ɲamɔgɔden ye n'aw ka jeune ko tun tɛ kɔdannanden ye n'aw ka jeune ko tun tɛ tetekuleden ye n'aw ka jeune ko tun tɛ halakilenden ye bilayi talayi aw ka jeune ko ni kuma ma tɛ ka bɔ aw ka jeune ko da a y'a laban aw ye dɛ Jɛnɛba Jan ye mɔgɔw fa nɛni aw ye Jɛnɛba Jan ye mɔgɔw ba nɛni aw ye Jɛnɛba Jan ye maliyɛn den bɛɛ nɛni aw ye Jɛnɛba Jan y'a ka vie bila danger la aw ye Jɛnɛba Jan diyaɲɛmɔgɔ kɛmɛ bɛ bi Jɛnɛba Jan b'i ku siyɛn olu nɔfɛ Jɛnɛba Jan y'olu kɛlɛ aw ye awɔ ni tiɲɛ min bɛ fɔ don min o bɛ fɔ an bɛ avancer an bɛ taa ka bɔ yan Jɛnɛba Jan y'o kɛ aw de bɛna aw sigi dabarabaya la aw bɛ se ka kuma jumɛn fɔ Jɛnɛba Jan ma nin ko in bɛɛ la Jɛnɛba Jan k'u tɛ don Mali la bi aw bɛɛ bɛ taa aw bɛ taa ka to aw Mali ko la Jɛnɛba Jan bɛ se ka don yen hali ni ye 100 pɛrɛn di Jɛnɛba Jan ma a bɛ se ka don Mali la a tɛ se parce que Wadada prison de bɛ Jɛnɛba Jan ye Wadada prison o de bɛ Jɛnɛba Jan ye aw de bɛna aw sigi k'aw bɛ Jɛnɛba Jan sara ta aw vocal kelen ma sɔrɔ aw ka sympathisant bɛɛ sanfɛ fo duguma ka ta ka fara aw ka CDR jama kan vocal kelen ma sɔrɔ cɛ min sera ka bɔ hɔrɔnya la k'i jɔ Jɛnɛba Jan ma ko tiɲɛ na ko jeune ko kun man tɛ ka nin kɛ a cɛ tɛ yen a cɛ t'aw la y'a muso t'aw la yen min ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jeune ko walayi i kun ma tɛ ka Jɛnɛba Jan kɛ tan a ye jeune ko suspend n'aw y'a kɛ jeune ko b'aw bɛɛ suspend n'o tɛ ni cɛ kun bɛ suspend jeune ko de kun bɛ suspend ni cɛ da kun bɛ minɛ k'a kana kuma jeune ko bobara yɛrɛ kun bɛ minɛ k'a kana kuma awɔ wa n bɛ se Krokodil de bole ta ma san hali ko mɛta tɛ n bɛ Jɛnɛba Jan ta nin bila san ka sɔrɔ ka don Krokodil ta la a ye kuma min fɔ Krokodil ma o don na n'aw bɛ y'o ta ko ɲuman a ma ɲuman fɔ Krokodil ma dɛ bilayi ta la a ma ɲuman fɔ Krokodil de bole ma wa ne fimani bɛ Krokodil fana ta fɔ sisan k'a bɔ a la adamaden hali ni tiɲɛ b'i mamuso kun k'a fɔ i ka taa n y'a jɛ n b'a fɔ n b'a jɛ fana dɛ aa a tɛ kolokolo delila ka jɛ ko dɔ de la wa n'a sɔrɔ m'o laban wa a ma kɛ ko i delila ka ɲɛ ka ko dɔ de kɛ n'a sɔrɔ m'o laban wa Jɛnɛba Jan ma kɛ e ta tɛ dɔwɛrɛ e ta ye camuko ye min bɛ yen ne b'o dɔn n bɛna bara ci i bolo e ta ye camuko ye agua gɛrɛnadenw aw ye nin mɛn gɛrɛnadenw n'an ma mɛn mɛ poussé dɔɔni gɛrɛnadenw aw k'a mɛn wa agua a y'a mɛn gɛrɛnadenw i cɔn k'an poussé dɔɔni faamu e camuko ye min bɛ yen ne b'o dɔn n bɛna bara ci i bolo e ta ye camuko ye i m'a faamu i m'a faamuya kana na fɔ ko wa ko non ko ne tɛ ko laban e ne delila ka jɛ ko dɔ la wa an b'a jɛ ko la Jɛnɛba Jan camuko de don Jɛnɛba Jan camuko kɛlɛ kɔni bɛ bi kan ne y'o f'i ye dɛ ni cɛko kɛlɛ na o bɛ bi kan koyi bɛɛ k'i ka puru defa bɛɛ b'i ka puru defa dɛ bɛɛ b'i bobora yan fan defa i bobara bɛ côté min na kɛ bɛɛ b'o defa i bɛ t'i ŋɔɲɛ dɛ k'i to furu la kɛ ni i cɛ tɛ se e ye musonin o ni i cɛ tɛ se i b'i cɛ bila i bɛ taa camu k'i furu i bɛ taa camu k'i furu sinon kɛ ne ni n ka taa Jɛnɛba Jan n'a ka taa tiɲɛniya bɛɛ ne bɛ Jɛnɛba Jan ku gosi heure bɛɛ mais aw fana tɛ na k'aw bɛ Jɛnɛba Jan ku gosi tan dɛ aw kuma da tɛ Jɛnɛba Jan ku gosili la Jɛnɛba Jan ku gosili a bɛnnen don a ba fimani de la
Jeneba Jaka mineka ku chanchan a brebe neno a ba fimani la wa ba fimani be se ka mineka ku chanchan o ko fe muso siti ni ga danga dia ka fo Jeneba Jama o ko konte bo ki ku chanchan na ba fimani ne be sigi Jeneba Jan ninga fo eri mi nyenja mba ku chanchan ka chi fo Jeneba Jan kirigara wa Jeneba Jan te se ka fembola me o ko fe e muso e tafedo e muso e kulshido ki mena ne ga pedege ba ke bi da ko la iga kamele tiga ni ga cheko no fe ni ku karfo erbe fimani mangalo wanya fo nyaje eta tiene mo ega abi chamo e ga abi cham mi to fo abi cham ye brado ge seder ko na ka teme Jeneba Jan wa Abim cham ye na fona do seder ko na ka teme Jeneba Jan wa est-ce que jeni wo kanga Jeneba Jan na mo la jienya na wa est-ce que jeni wo kanga yi fori ga bo Jeneba Jan ro jienya na wa au na figi musoni nunu au kule musoni nunu toto kule muso nunu jene yakala musoni nunu ni chebe ni muso yembo me klara photo nyini nga poster che meta nyini fabe romina be ko mina ba nye fiche wani be WhatsApp ko na icheki ka WhatsApp samara biku o kamele tike kito frula te passer kamele tike kito frula ate passer o kofi maninya wani che ni somini musola ka be jene yala i somini musola ko kamale ba bolo yoro kelempeu contactez Fima. Yoro Kelempeu, contactez Fima. C'est le 07 58 85 45 20. Il faut me contacter. A be contacter ka o muso dia. A cheberom na meta nyengini mena résultat bedam amo furu kolon dia sa. Mbe mbarma muso wada da mo furu. Na dogoni chama ba de be malla. Ube se ga furu, nkuzini ndomba ko nteru, u chama ba de be malla muso nyene mamba u bella da munendo. Na Fima nite muso dima. Akate dembarga mangolo ka dima ate fio Francis Chou. Dugure wo ni magala kaw ka boala ni magala kaw jabila kaw olutala ni magani jabiki se boala me dugure wo si sa ko wo tarawele wo a critique karata wo ayena ayenwole c'est un seul numéro pause publicitaire en tant que Fimani yere défenseur des hommes de Paris en cas de problème avec vos femmes qui couchent avec des autres femmes, les femmes infidèles, il faut me contacter. Le numéro c'est trop simple. 07 58 85 45 20. Je gère le problème. Si ta femme n'est pas du tout bien là, wallahi bilay, je viens avec les preuves là, tu la divorces. Je me sers au pays, je me sers en France ici. Et ils sont prêts à se marier. Et je vais vous marier avec des meilleures femmes du monde. Ils vont vous faire des beaux enfants. Fimani Mangalo. Ate kouloukoulé. Nenyana. Oyo bane neye. Awa Fimani international ni ne Fimani te mate se ga nyona ko bonyango flage Facebook wa ne kele ne bake voici à partir de là chaque fois il y a pause publicitaire en tant que Fimani yere pause publicitaire ameta obeke ko munkela ni biga choko kelela ibika choko kumata ibeta fo yoro werela ate foya ite ni ka choko kelela da Jeneba Jan ya ne ate kolokolo ya Jeneba Jan ka jege baya be Jeneba Jan ka tete kule ya be Jeneba Jan ka bobara miseni ya be ana kasa be Jeneba Jan basa faka kasa imbe au te se ka fo Jeneba Jan au te se ka fo shi de fo Jeneba Jan au ne se ka fen fo Jeneba Jan au ne placer le kuma fo la Jeneba Jan mais au te bi au te shini wa auto hypocrite denya passé akaya Jigla tiga mindara Jeneba Jan a déprimé les fleniers. Fami na wuli cheina wa, fatina wuli cheina wa. Auto don a déprimé les fleniers djien fait. A malolé fleniers ka le bou Facebook ka ira djien na Facebook a donc me ko jeniko de défensita. Au John sira ka ke chei. Au John sira ka ke musoy. Ka fo jeniko ma ka minge ka jokuntala. Wa Fimani ba fier le jeniko. Les kakala de ta génération, les morota tiene de ta génération, les moro jigitigala de ta génération. Ite chesro chete wolo ino fe mo mi a sacrifier comme Jeneba Jan. Na jashini. Obse ga nyogon tege mine ka teriya ke. Me ateriya tege comme ko koroli. Wani nchien ni me to no fe fo lahara. Jian wono bek mo kanga Jeneba Jan kele publiquement. Hali ne ekumbe sa shini jeniko. Ekumwe tega Jeneba Jan koromatike publiquement. Nyengo de jeniko. Jeniko nyengo di. Parce que ete fait denga boyla deminga fsani yere. Jeniko afora djembe kete fe mo to ga fora teme itoga wa ore kuma tien ite fe to ga fora teme itoga mais jeniko alo seti fani bay mo to ga be fora teme ika o seti fani bay adama den to ga be fora teme e kan les jeniko ini mo ka kunye ga jere ke fe nga bo ila fe mi nga fusani ye ne digal duna malika family goro erjume ngone malika family dunani
Mais Malika family élément bébé ne bonya. Malika family élément te ka dame ne lensi la. Ka se tonwa. Ou bébé ne bonya. A bébé placé d'ordine ma fone be maluya. A bébé placé d'ordine ma fone be maluya. Le lex de l'arabo, quand on fait mort de contre un effet, quand on fait ta chien, ma délika au contraire. Le lex est fier, n'a pas foka soldat au travail bien. Le lex est fier, n'a pas foka demseni nukai. Le lex est fier, n'a pas foka angadrelique. Il y a bien des soldats bella, soldats te surveillent à temene fimanga. Fitini de che surveillent à temene kan. Aras 24 te che surveillent à temene kan. Et LSHM chigote che surveillent à temene kan. Lexi était che surveillent à temene kan. Moi, je te surveille Malika famille ko temene fimaniga. Parce que elle ne kunta do kone be mimbo. Malika famille o yirane la. Wo wene engadre de comme demseni fitini ninde. Ou wene engadre teni. Nine ereke be ni tie nani bere wulile nyon fe. Na wa jatem ne nine fimani ereke. Abene ga video tunune yoron kedi. Wo wa tunu chogo mu bebe singa ne wule nyon fe tikane nege ndamni. Ka ta lengsi la. Antanye ne ma yele. Makmam foye mba foye bi. Ni ne fimani dimina ni ne dimina ni lengsi be ka donner ka inbox ka rabo ne dimine no lengsi te tafune ka yele aba fo ko konyam so be yele di ko ni yele combat do ki dimine te ko yele fone ka yele ni ne yele lengsi beta wa be fo de mako nyema ni ne dimina ne dusu mainde aw ne fimani ne ta ne te nyuma ngede wa ne mine mandi mo yele ne yele ka je mandi o tan dro meto je ne be min da fitini ninga masara mani de ba don ne be mi da fitini ninga wani ne te muso te se ka da fitini ninga ni ne te fitini te se ka supporter chebolo mais ne ba bege fitini na bebe kun fitini ma bebe ben fitini ma a kla ka ne nega kan a be fodi ma ko mu ko nyema aras 24 anga patron yere ni page nga dela sababu gara 24 di ni page nga dele a sababu ya gara aras 24 di ne fimani aras 24 kele awo ne aras 24 kele fimani 24 kele ma deliga ne kele awo Jeneba Jan nan figi ta tiene nyo prévu Jeneba Jan ni en black mala me yoro fana fo Jeneba Jan nan figi ta tiene nyo prévu ni en black mala Jeneba Jan be yoro fana fo ala si 24 a kele o bela be ne negon kwa kale ga fimani fo bi abe fo di mako mo nyemo yoro shigo gonte ai shigo gonte memi da o gwa ngani o ta sa de parce que ntalo memi da o rega ni me se go da mo ko ka jien wono memi da o kan nyetra ni me se go da mo ka jien wono mba ni degu fo nyera ba ko nya ni degu fo nyera kla kan sigi ga yele ko nya ni degu yoro ya den mais oluma deli ka fo ku bi kola bla be fo di mako jama nyemo ko mais mana flani sabake jamanya mo mi bi panga boga ni jo jamanya ma ko ngana ma laga to dinda kanfo ni jamaye ya kanfola ni be vi ni to la no fe o ye jamanya mo temple vide gardien ni les génico temple vide de o gardien de fimani manganu temple vide da gardien de ay kerla do nga crocodile ta fraka ngata ay kerla do me crocodile ta foni roni na sanga wuli kata parce que fimani e kalegala mi wallahi billahi talay de tato kele fana kono ka chien fo ka ta o te fimani nga kele bla lene mais mi nga kanga fo ibo fo ibeta wa malika family muso ba be kodo a wala gare de ne de malika family muso ba be ga la gare de ne fimani wa be ne bunya abe tata aja tata ne fertiti songo mani bangoma kata madame la présidente ani ato ube muso tei chete ko miti bunya parce que olu de ba yira ko fendo be bolla ka kado le ko fendo ka bu yere la mi nga fusanu yere abe fo lu de mako jamanye mo mais e mana mi bote e bo nyenwo ya mine nyenwo ya te malika family kono ne fimani koti nyenwo ya te malika family kono ha sidi bese woni nu fle ne ti anga boy crocodile de bolé Miss de bolé Kim Kardashian de bolé donga ja sebaltere Kim donga ja asebalte o kama bamananga na bamana umba fo ko kana kuma ka wasa ni adama den kuma na ka wasa ala bi jabi nete fara karsala fo saya ala de bo dom ngoni finto dom ne karsa kanu tinya de be karsa da nete karsa bla nsigi to fo saya nwuli to fo saya ala masara manite mugo jabi fika kuma ni kuma na dora ala bi jabi wala bi to iga kuma fika wasa crocodile de bolé Miss de bolé Kim Kardashian de bolé
ni wasara kuma mina ka kila kuma la PPP masara mani bi ijabi Kim e kun tada ko bi be sere mais Kim bi bene ma ka teme Djeneba Janga parce que ou kun de là qui est gang bo CDR konona la donc toi tu sais très bien ni me minke mo la e o keka ban o de kama bitain min kara deuxième tour là o te Kim Kardashian toro parce que Kim de là ka attentat do keka teme quoi toi tu connais mais Djeneba Janga ou siglinte ni jigla tiga yo la ni Djeneba Janga degré te clé est-ce mais Kim Kardashian depuis ne be vidéo dam na kuma ne borane afinyena ne ko mo ko te bekale ngo bete mo ko kale nyoko me ngo kana bekale o asre be ga Malika attaquer Malika ma fu ikila jinye ngono Kim Kardashian ni bara ko tiene du fi mani me kana mi fi bara ko itani dro metaje e ba do Malika ma fu ikila ini Malika ka element do kala ni be se ka soro ye chien mais e kele ni ala kele bara Malika ma fu ikila mais i bora kan i point ki bla Malika kele la Kim Kardashian ne afie ko mo maka depuis doni mina ne bora ni ne postu fola ga ni ne ko ngo muso kelen ba mangana wulu ni ko ne ka postu une femme ya Kim Kardashian i ko mi calmer depuis muso kelen ba mangana wulu wa muso kelen bate ngana wulu Kim mo be se ko la ibi totu ibe se so la meti siga nu ngala kan ko be koroba bina ni ko be chien fimani mangandu ko be korobo abina ni ko be chien Kim ne afie ngo entourage bi krefe ha nga shiti fe Jene ne afinyena ngo mo bi krefe mo kumbe ka kuma la mo kumbe ka boka be ke defani mo kumbe ka boka ne ka kuma la jugwa mo kumbe ka boka ne ki jugwe mo kumbe ka boka ne ki niye ne ya fo inyena nga shiti iniye ne fimani ya fie depuis bimase ne kuma fa nga video ko na ka sigi ka répéter ngo domina ni jugu yinyela ibi kunchi ko kuna ne fimani ya fo maintenant figi be se ni ma jombela dugu chila be se ni ma jombela et puis dusu te ko nyena bo Kim Kardashian de boli fimani manganu Jeniko Borano Odona ko qui est posu minge alega neurologue do o de otako yira ami bonyade Kim meni kuma no nerugoro ku inga ko yoroi aye médecin fo ko médecin de achama ça veut dire aye la bella ale te ka fin sui quoi ale te ka fin temetoi fo mo de ke ka fin ta ka chi alima a chi ara se ite miri e che me ara se ite horonyi ara se wala bile ne kun tigere la ne to tigere la fo ka ne buru e ko Kim Kardashian tara kasula ede kama Kim Kardashian datula ede kama Kim Kardashian ye nyani be anyala ni litin kama Kim Kardashian ye muso de ala sa billahi ete nyesumaya les jeniko egaliti to be bafuye ibulu kata ne fimani kuti bi mo munu ye kebe Kim kela ulu kama mo munu sora bi kebe Kim labla ulu kama wallahi bila ulu fama fsani Kim fai olu ba mafsani Kim bai Kim banen na rasa no fe Kim fanen na rasa no fe Kim chong na Facebook rasa no fe Kim dong na Facebook rasa no fe Kim dong bera manimato kanfo mo mafsani Kim ye delige Kim ngabo mo mafsani Kim bo ye delige Kim ngabo les jeniko Morabe se comme koma delika ke fem adama dente se bema imana kafa imana yada chugo mo do be bo black refe ite so tikima bijara de menyani bigase kunu ne temena les jeniko bikadi de menyani bigase kunu ne temena ete jenega video yi ete jenega publication yi fo mo de go publication ta kata di ma ne o de fio bile na go mo te tien fo ai na ujugu fima fe ne be tien fo wi Nago mo te tien fo ai na ujugu fima fe sa Kim Kardashian ni Djeneba Janga ai na ujugu fima fe ne be tien fo ka tien fo ko jeniko al nu sara o de tien etaye fo mo de ka ta ka di ema e ba ye be klaka ni yere vante ola ke yo kala ke yi balmamso jene sogodogo ke yo famnya kombe ko koma ga fli ko ga fsani nyema ga fli arasa donc yere bi yere wole ko nyema jeni ko mo ma yi yere da adama denta yere fo eni krokodil de bolé ni ñogonche en miss de bolé ni ñogonche en Kim Kardashian de bolé ni ñogonche wallahi billahi tale Kim Kardashian de bolé o de ñemoy jeni ko ko moy jeniko en Kim Kardashian de bolé ni ñogonche Kim de ñemoy ko moy mante ki ka ñemoy ya fo Kim Kardashian de bolé ni Kim Kardashian de bolé de ga kanga ka ñemoy ya fo parce que Kim Kardashian de a sacrifié I jamana bide bibe laye bini gouvernement ñogon fam
bi mobile sorola bi togo sorola bi ko bekera bi crocodile de bolé ma foike mais kunu crocodile de bolé chamangere iga seder ga jien soro crocodile de bolé o kede crocodile de bolé bora ga président fana baneni e kamade crocodile de bolé bora ka mogo bo mogo denu mogo misenu e ga boaka blakama crocodile de bolé ay jien ben neni ay jien be kele so mi bala darala so mi dara tala darala ay mogo sugu mi forama ate mogo sugu mi forama fo crocodile de bolé a den flan o ne fimani mie crocodile ga samara do ka permettre ka na ne bugo jenigo ay ni beke de kama o buole o kara confinement en plein Jenigo, Adamaden, i jenyoron, mi ba consacré ye, mi ba sacrifié ye, bilay o ka girini wolo bay. Ni ebi ba bunya, e kunga kanga jene sogodogo bunya, i ba foki wolo ba, i balma muso tere. Jene sogodo e sacrifié li mike e wolo ba te se ga sacrifié li nyoron ki. Abe na ou jugu fe, ne o de fay, an jugu be tien fawi. Jene sogodo e sacrifié li mike i wolo ba te sogo nyoron na sacrifié li ki. Ni shima dira jene sogodogo ma ka sojo e ka kelela sima nga kanga di jene sogodogo ma ka sojo ka free e ma du sora nyengo e ma mobili sora nyengo e excellent mo ga war bedum asiri donc alni jene ba jani Kim Kardashian e flani sabam soro e tokolo be digi e la o e fierté de nga malika bulu ni e malika ka kaleke de una ja o e fierté de malika bulu malika ba disi goshini ayere ye odela o la obe sauni malika te kekeli o la obe sauni malika family te kekeli parce que Adamaden figa ke hono ne kike dusumai mais crocodile de bolé ni jugu ka conseil de ka dima crocodile de bolé Miss de bolé Kim Kardashian de bolé ni jugu ka conseil ka dima mena jugu conseil dima mais amine ne ka jugu conseil aka fusani ka ni conseil crocodile nega jugu conseil aga fsa niga ni conseil na nega jugu conseil mle ka blé kuna crocodile de bolé crocodile ni fani bad ni crocodile de bolé Miss de bolé Kim Kardashian de bolé ni ko ki fa dini iko ki bad dini iko ki horon dini eko ke kele ndamne ki ya ke fantôme di kama ke kele ndamne ki ya ke yatimo di kama ke be fem malika changer di ke bo kele de ko crocodile de bolé ni bo kele de ko iba ki I fa chou koso crocodile de bolé iba kele mi bi bolé ba ku koso ni horon dini I horonya minanta ni ga jeni ko fo ka ta horonya minan kunku la ka bon wa horonya minan ma bon e bulu de abona jeni ko de bulu crocodile hali ni mogo yi fa I sigi ga boy ka kuma ni yere dai crocodile ke mogo fe mogo mbi fe fora mogo la mogo mti fe crocodile je même nana je t'aime soroy crocodile ke mogo fe mogo mbi fe fora mogo la mogo mti fe je même anana je t'aime soroy I baga kanga jeye ka temem Jeniko kan I fara kanga jeye ka teme Jeniko kan je pense que I chega kanga jeye ka teme Jeniko kan je pense que I wolo deunga kanga jeye ka teme Jeniko kan no che crocodile de bolé boy ki ka kuma ke fen benini nga jiena tigeche I ka ni che mbla I ka no fe mo bla I kana boga koromatikali ke I kana bo ki be do lisi la no fe I kana bo ki na minge ki ba nyefo parce que na fatola o fokma yo donje domina natatara ka bi imine ki bugo ou vie ka be takaga che o done ku yikuma doe wani kuma do ni ya je kana kuma tuguni sino sanu me fusani sulai kana kuma tuguni o toy I ga litige kata crocodile ebe se ga ko chamange nete ni kuina crocodile ebe se ga tanye chamanke kasro nite ni kuina ne fimani mangandu ka fi I jugu lame ibe ni yoroni te ba ble kuna ni jugu ga kuma ka ne ka fi I ga litige ni yere I ga kuma ke ni yere ila me bogo bi lame I kanu bogo bi kanu muni kanu te mi lame munu keri fe te to bi lame wa mo ya te jabe kana ala deliga jabe no te shibere te kilete me ide ngoro ato ten tota parce que no yo insister no yo persister abo yere fa ara sate mo meke mo fe wani mo yi lebugo kele isigi ga mo na be lebugo fena mkila be jugani folota ni efimani mangai ka taka dini ka
iniga Jeneba Jama na ya ja aya mine ko jugu de ni taga ni foye na ma ja akona mine me o be kla ka malo tugu Facebook am miteni wa an be bo an ba yele ke fana aw jugu de onyo taw yere ka kuma ya aw jugu de onyi me aw ni lafia la kuma be bo aw jugu de da awa fi mani mangano ni ala tay kan odi oma sese la me slogan tiga sisa metanchi la Jeneba Jama Igo ko ibena ko le premier ko ni ka suspension tara ou bien ni ka suspension jigina kibena kemena Baba Cabral kama Jeneba Jama ni bura Baba Cabral kama chien tay be fimani joli soreni ali chien kemenani ni bura Baba Cabral kama be fimani joli soreni Jeneba Jama isera cheo chema galunga isera muso magalunga abe nyesala te nyesala njoli mbi nyema Jeneba Jama surtout Baba Cabral o grand frère di ibora wo fe be njoli soro Baba Cabral te jabi o kotuni wa Baba Cabral dongolo ni nya to mi da Baba Cabral kibega Jeneba Jama jabi ni mien datigela ki bonga ville ba fo matu ini Jeneba Jama te den catégorie den kali ngani sigle yu kotuni Jeneba Jama jala bila o to fi mani bolo o balma muso na ni Jeneba Jama che do ya muso do ya kalunga aya to tam mer ni nya video membe minga me boka ke wadilai wara suru ne magote mo shika drome klina ntaba ke alente mo shika papa kala me binte ke mo ga nyena ni mu ye fimani mangai me mizigi flala kala kanga kaso okuru ka yambla na kadu ye chugumna wa keti menene eliti de obulu no ma malo koni fen yoro mite malui no ma yira jiena koni fen yoro mite jiena wani mo fladron nebe kuma ni mo fladron ga kuma la crocodile an Jeneba Jama sino jama to achite ne nyesala parce que achite kele ushimu take kanu kama ni flata de kuye kanu wa ko kanu rezita fle na obulu o fla de kuyo nindi o go jeni ko mo de rezita fle na obulu o de kama men taga nindi o ma ayo jugu kuma ga mini ako tana jugu kuma ga jugu gandu granade o ame yo soro shini awa na peresere shini ame nyota Oye, minte miye, otoye. Miye, oye, minte miye, otoye. On est, c'est qu'on est, comme on est. So, bisous, doure. Awala dimile, doure